सबने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। एक आदमी चाहे, एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, वही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। सिर्फ इल्यूजन बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर फोकस करना पड़ेगा। जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। আমি যখন থেকে প্রফেশন শুরু করেছি প্রায় 1988 থেকে, সেই সময় দেখেছি যে আমার যেটা মনে হয়েছিল যে আমরা অডিট নিয়ে পড়ছি, হায়ার ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং নিয়ে পড়ছি, কিন্তু আলটিমেটলি অ্যাকাউন্টিংই সাধারণ মানুষ করে না। To be accountant to the Indian business community, accountant to India. If you see today's scenario, only 2% of the Indian population is filing their returns. It turns to around 5 crore people filing their returns, which, and in that also around 60% of that are only salaried employees. So what is happening to the business community? So what we see is that even the finance minister in the parliament has told that even the number of returns filed are less than the number of luxury cars sold in this country. So we can understand that how much is the requirement where this income tax return things can go up. এই যে ছোট ব্যবসাগুলো বিজনেস শুরু করে, এরা প্রচণ্ড কষ্ট করে শুরু করে, না এরা ফিনান্স পায়, না এরা সাপোর্ট পায়, মানে নিজের পয়সাতে শুরু করে, কিন্তু দেখা যায় যে 10টার মধ্যে 6টা 7টা বিজনেস এক বছরের মধ্যে মরে যাচ্ছে বিকজ অফ ল্যাক অফ ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং। কেন এই অবস্থাটা হয়? প্রপার অ্যাকাউন্টিং সেট আপ তারা তৈরি করতে পারে না, যখন রাইট মোমেন্টে, যখন তাদের ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস থাকে, করতে পারে না। তা তখন থেকে আমার 1988 বা ওই সময় থেকে আমার মনে হয়েছিল যে খুব সহজভাবে এবং খুব সস্তায়, মানে রিজনেবল কস্টের মধ্যে অ্যাকাউন্টিং যাতে করা যায়। এখন টেকনোলজি অনেক এগিয়ে এসছে, কমিউনিকেশন খুব ইজি হয়েছে, তো আমরা এই টেকনোলজিটাকে ইউজ করে অ্যাকাউন্টিংয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসেছি, মানে এখানে কি হয়েছে, এখানে অনেকে মিলে একটা কাজ করে দিচ্ছে এবং প্রফেশনালি করে দিচ্ছে। তার ফলে অ্যাকাউন্টিং কাজটা অনেক কস্ট এফেক্টিভ এবং অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট হয়েছে। Further, due to this demonetization, what has happened is that you see that if you see some statistics, we find that since November till date, the uses of debit card, which all of us use, has gone up by 123%. Credit card uses have gone up by 43%. This indicates that people have started accounting for their money. So what will happen? His transaction goes up, his turnover goes up, and as a result of which, till yesterday, the person who was not thinking to do the accounting, tomorrow he will be bound to do the accounting because the government is working 24/7 on this. जीएसटी के आने के बाद जैसे बिजनेस वर्ल्ड का जो अकाउंटिंग पैटर्न है इंडायरेक्ट टैक्सेस का,
और सर्विस सेक्टर में जो चेंज है उसमें बहुत चेंजेस आने वाला है आने वाले वर्ष में। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग 22 तरह का इनडायरेक्ट टैक्स था और उसके बाद उन लोगों को अलग अलग 22 तरह का कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता था हर चीज़ के लिए। तो जीएसटी आने के बाद सारे इनडायरेक्ट टैक्स एक में आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एक हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एक होने से जितना भी पहले इनपुट लिया जाता था गुड्स का, जो वैल्यू एडेड पे इनपुट होता था, वो सब इनपुट सब नहीं ले पाता था। सेंट्रल साइज का इनपुट वैट नहीं ले पाता था। तो इससे क्या होता कि प्राइसेस में हाइक होता था, गुड्स और प्राइसेस का हाइक बढ़ता था। इससे क्या होगा, मार्केट में फायदा होगा कि प्राइसेस लो होंगे। सेकेंड पार्ट हमारे जो बिजनेस वर्ल्ड के लिए है, उन लोगों का कंप्लायंस ईजी हो जाएगा, उन लोगों के लिए भी इनपुट लेना इजी हो जाएगा, उन लोगों के लिए बिलिंग इजी हो जाएगा, उन लोगों के लिए भी। थर्ड पार्ट हमारे सर्विस सेक्टर के लिए। सर्विस सेक्टर में फायदा ये होगा कि जब ट्रांजिशन होगा जीएसटी में, जीएसटी आने के बाद भी कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे लोगों के अकाउंटिंग करना कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि अगर जब तक लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे तब तक उन लोग को इनपुट लेने में प्रॉब्लम होगा, उनके बिलिंग मेंटेन करना पड़ेगा उनको। इसके लिए लोगों को अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। Accounting will not be only a statutory requirement. Accounting will become a mandatory affair. Now what happens at the end of the year, if government does not see your return coming, then you'll find government coming to you. You'll understand the benefits of accounting, and we as an accountant have a responsibility to the society to provide this thing at a cost which is competitive, at a cost which is affordable, a service that takes the entire business of India into future, because we are clinging on to them. If Indian business grows, and then we automatically grow. এটা অ্যাকাউন্টিং ইজ এ হেডেক। কেন? কারণ প্রথম কথা, বিজনেসম্যান এই জিনিসটা বোঝে না। দ্বিতীয় জিনিস, টাইমলি হয় না। তৃতীয় জিনিস, যারা করেন তারা তাদের কমিটমেন্টটা মেনটেন করতে পারেন না বিভিন্ন কারণে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, অ্যাকাউন্টিং যেহেতু রিটার্ন আনে না, সেই জন্য কিন্তু যে কোনো বিজনেসম্যানের কাছে এটা একটা হেডেকে পরিণত হয়। কিন্তু আমরা এই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি যে অ্যাকাউন্টিং ওয়ন্ট বি এ হেডেক, অ্যাকাউন্টিং উইল বি ইজ মেড ইজি। এবং টেকনোলজি ইউজ করে এই জিনিসটাকে আমরা খুব সহজ করে দিয়েছি। এটা একটা রেভলিউশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। Opportunities in the accounting field is infinite. Only thing is that we have to reach the people and that we are the solution.